POV. Mag-Valentine's date sa Philippine Biodome. Wow, pildi ko ni Prince always. Ayan, Prince, yung sinasabi ko. Bibi, ate mo, Bibi. Ayan, oh. Prince, look at that, Prince. Kita mo? Paano kaya kung mag-swimming ka dyan? Oh my God, Prince. Nakatakot. Ngingig man day, no? Anong kuan? Closer look. Oh, it's big. Oh my God. Dikit muna kayo kay Sir Picture ko muna. Okay po. 1, 2, smile. 1 more. Isa pa. 1 more. Isa pa po. Kunwari hawak niyo yung Proxor. Yan. Ikaw din, baby boy. Yan. Okay po. 1, 2, smile. Okay. Picturean ko kay ma'am. Wow. La. Uy. Laki ka mo eh. La, Prince. Oh. Ah. La. Na, Yee! ay, nakakatawa yung ano nyo. Ang laki. Hello. Ayoko na. Hello. Racing fan. Ayoko. Nakatakot. Hindi ka nakatakot. Ikaw pagaling, hadlock na ko. Baby, picture kita dyan. Aliw ni aliw ka. POV, mag-date, ilalom diri ka sa Babe, uban. babe. Mag-date diri ilalom uban ng crocodile. Mama. Tulog ka ba? Yeah, kahadlok ba ni oy? Hello. May lumot yung lawas. May lumot yung katawan niya. Lami Ano brasa. ba? Kaboy. Bye-bye. Ayun o. Ay, hindi, behave na siya. Ayan. Ay, baby, bilis na. Natatakot ako. Ayoko na. Isda o. Kainin niya yan ba? Ayan ang ano niya, pagka nagutom siya ba? Baby, ayoko na. Ay, baby. Mabuti na lang, nagpantalon tayo, Prince. Idang ko eh. Init ka. Ano, baby, tama na. Ha? Apo. Yan, abuga ba para manglupad? Yan, yan. Sige, ulit. Abugi, abugi. 1, 2, 3. Ayan na, ayan o. Akala niya pagkain. Pagkain nila yan. Bibi, abuga sa ba? Ay, konti na lang sila. Sige, sige. Abuga ba? Pinti ka rin. Lukso ha ba? Lukso ha? Para maglupad-lupad. Ay,
Ano nangyari dito? Ay, dito. Body, sometimes with one leg. Ha? Minsan nagtutuloy sila ng tatlo. B! Picture. Ano ba pa man kung niyata sa ikuwak siya na naman, char. Okay. Ang init. Marin. Ha? Dito maganda kasi malapit yung parang. Bibi, huwag kang maingay ka. Tawa ka na. Hindi, ano ka dyan, Prince, mag-feeding. Bibi, Sige, picture mo. kita. Video, no? Video to? Oh, video. Video pa. Demo ko na video. Yung... Ayaw naman. Pag walang ano, pag walang bahog. Open nyo na po, open. Alrighty. Hoy. Alrighty, tingin po sa camera, smile. One more smile. Isa pa po. Smile. Papasolo kayo sa phone nyo, ma'am. Hi. Kasi nalibutan siya dito. Napapalibutan siya. Ayun, no? Si Papa lalagyan. Bibi, wala ka daw pagkain. Yung pawis mo ang kinain niya. Pawis na lang po. Tara na. Ano to? Pwede ba yung ganun mo na? Ganun mo na. Yes! Oh! Wow! Wow! Kadagad! Oh. Okay. Picture ko. Baby, kumukulo. Ha? Ay, may sawatan po ito. Ay, lupit. Ayun, oriental ka. Yung... Tilapia. Zebra tilapia. Ayun. Bibi. Ha? Zebra tilapia. Meron palang ganun. Hello. Tara, Prince. Bing. Did you move me? Can I show down? Discover the green dragon and the brown side, one of nature's most colorful, lovely, and dynamic animals. We hope you'll enjoy the Kaya ano ka na? and the water will be cleaner and consistent. By understanding and appreciating these incredible creatures, we can all
contribute to the conservation and protection of their natural habitats. Thank you once again for being part of our Retro Showcase, and we look forward to seeing you again soon. Have a wonderful day. So everyone, you may not take a picture with your animals as a group photo po, and please remain in the seat because this will be your line. Let's start with this group po. And please prepare yourself to this photo. Wow. Ah, diha. Ah, wala. Oh, okay. Tugdong na siya diha. Maganda yan. Oh. Uy. Pwede yun kayo eh. May kagaling nyo. Prince! Hindi naman good. Ano, Prince? Bibi, kaway-kaway sa aking vlog. Prince! Ano to dito? Ano? Ha? Nara. Prince. Diyan pa lang yung pupunta. Diyan pa lang yung umikot. Ayan, dyan na naman yan. Ayan na. Ayan na. Hindi, ayaw niya ang mauntog eh. Ito mo. Ayan. Prince.